عزيزي المشاهد، لتعلم اللغة الفرنسية من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتوسط المستوى المحترف بالطريقة الصحيحة وبالترتيب الصحيح، يمكنك الضغط على لا لونغ فرانسيز واسم القناة، واضغط على بلاي ليست وانزل إلى الأسفل، ستجد جميع البرامج بالترتيب الصحيح. وقبل أن أبدأ الحوار يجب أن تشرحوا لي rien n'est facile mais tout est possible. Rien n'est facile mais tout est possible. اكتبوا باللغة العربية أو باللغة الفرنسية شرح هذه الحكمة. حاول أن تعبر وتقدم شرح لهذه الحكمة، وأنا سأحاول أن أشرحها إن أنا تذكرت في آخر الدرس. Rien n'est facile الجملة الأولى، tout est possible الجملة الثانية. Rien n'est facile mais tout est possible. إذا أردت أن تقول أو أردت أن تقولي لا أعرف أبدا، je ne sais plus، لا أعرف أبدا. je ne sais pas لا أعرف، je sais أعرف، je sais أعرف. ne plus لا أبدا. إذن je ne sais plus لا أعرف أبدا. je ne sais plus. je sais أعرف، je ne sais plus لا أعرف أبدا. je ne sais pas لا أعرف، je ne sais pas. je ne sais rien لا أعرف شيئا. إذن rien، je ne sais rien، je ne sais rien لا أعرف شيئا. هل أخذت شيئا ما؟ je ne sais pas. إذن أخذت ذلك، tu as pris celle. ولكن أخذت أنا، j'ai pris، j'ai pris celle. أخذت تلك، يمكن أن نقول أخذت تلك أو ذلك. تلك، أخذت تلك. j'ai pris. pris، j'ai pris c'est la conjugaison du verbe prendre au passé composé. إذن عندما أنتهي من سرد هذه الجمل التي سأستعملها في حوار، سأذكر الحوار، سأشرح لكم الحوار. celle تلك. إذن أخذت j'ai pris، tu as pris، il a pris، tu as pris أخذت، il a pris أخذ. أعتقد أنه لم يأخذ أي شيء. إذن أعتقد أن. إذا أردت أن تقول أعتقد أن، أو أردت أن تقولي أعتقد أن، ستقول je crois que. أعتقد أن، je crois que، je crois que. إذن je crois أعتقد que أن، je crois que j'ai rien à faire ici، ليس لدي ما أفعله هنا. je crois que je vais à l'école، أعتقد أنني أذهب إلى المدرسة. هناك أطفال في المدرسة، هناك كتب، طاولات، أساتذة. إذن هناك يمكن نقول إليا. إذن إذا أردت أو إذا أردت أن تقول هناك، سنقول إليا. هناك، إليا. il y a des enfants à l'école. هناك أطفال في المدرسة. il y a des enfants à l'école. il y a des chaises، des tables à l'école. هناك كراسي، des chaises، des tables، طاولات. il y a، هناك. هل يمكنك أن تمرر لي كتابا؟ tu me passes un livre، tu me passes un cahier، tu me passes un assiette. هل يمكن أن تمرر لي صحن؟ هل يمكن أن تمرر لي كتاب؟ un livre، un cahier. tu me passes، tu me passes. أتمرر لي، tu me passes. أتمرر لي، tu me passes، tu me passes. إذن tu me passes un livre، un cahier، une gomme، un stylo. إذن يمكن أن تقول ما شئت. tu me passes، أتمرر لي. c'est celle-ci، هذا هناك، هذا الكتاب هناك.
سي سيلسي سي سيلسي هذا الكتاب أو هذا الدفتر. إذا أردت أن تقول أتمرر لي هذا الكتاب ستقول tu me passes ce livre. سأجيبك أو سأجيبك أنا lequel أي واحد من هذه الكتب. ستقولي أنت أو ستقول أنت. c'est celle-ci. هذا هناك c'est celle-ci. إذا مشاهدينا الكرام هذه العبارات وأخرى سأقدم بها حوار. سعد tu me passes mon assiette s'il te plaît. نورا سعد أتمرر لي صحني من فضلك. Tu me passes mon assiette s'il te plaît. سعد tu me passes mon assiette s'il te plaît. إذن أتمرر لي صحني من فضلك. Tu me passes قلنا أتمرر لي. mon assiette هو الصحن الذي أأكل فيه. هناك طبق يكون طبق رئيسي نملأ منه الصحون لكي نأكل. إذن mon assiette وهو صحني. سعد tu me passes mon assiette s'il te plaît. Tu me passes mon assiette s'il te plaît. إذن نورا تقول لسعد أن يمرر لها صحنها. سعد c'est celle-ci. سعد هذا هنا أي هل هذا هنا. هناك صحون كثيرة. هل هذا هنا الذي سأمرر لك. c'est celle-ci. Nora non. Celle-ci c'est celle de Younes. La mienne c'est celle qui est à côté du plat. Là-bas. Non. Celle-ci, celle de Younes. La mienne, c'est celle qui est à côté du plat. Là-bas. Non. De Nora. Non. Là. Celle-ci, c'est celle de Younes. هذا هنا ليونس. La mienne صحني. La mienne هو ملكي. La mienne نقول ملكي ولكن لا يمكن أن نقول ملكي. لا هذا هناك ليونس ملكي. إذا نقول صحني ولكن في اللغة الفرنسية يقول la mienne أي صحني ملكي. La mienne لا يعيدون صحني. قالوا في الجملة الأولى يقول la mienne c'est celle qui est à côté du plat. هذا الذي بجانب الطبق. c'est celle qui est à côté du plat. بجانب الطبق أي الطبق يكون كبيرا مثلا والصحون صغيرة. نملأ الصحون لكي نأكل في الصحون من الطبق. là-bas هناك. Non, celle-ci c'est celle de Younes. La mienne c'est celle qui est à côté du plat. Là-bas. لا هذا هنا ليونس. صحني هذا الذي بجانب الطبق هناك. سعد moi je ne sais plus où j'ai mis la mienne. J'ai pris celle de Omar par erreur. Sa'd moi je ne sais plus où. moi أنا je ne sais plus où. لا أعرف من أين. لا أعرف أين وضعت. j'ai mis وضعت لميان أي صحني أو الذي أملك. لميان تعني الذي أملك. j'ai pris أخذت celle ذلك الذي عمر لعمر par erreur عن طريق الخطأ. إذن par erreur عن طريق الخطأ. إذن حاولوا أن تركزوا على par erreur لأنها تستعمل كثيرا عن طريق الخطأ.
لا أعرف أين وليس من أين. لا أعرف أين وضعت صحني. Je ne sais plus où j'ai mis la mienne. Je ne sais plus où j'ai mis la mienne. لا أعرف أين وضعت صحني أي صحن ملكي. la mienne, la mienne. J'ai pris celle d'Omar par erreur. Nora, est ce verre à moitié vide? Il est à qui? C'est celui de Nada. Est ce verre à moitié vide? Il est à qui? Il est à qui? C'est celui de Nada. Nora, Nora, نقول Nora, est ce verre à moitié vide? وهذا نصف كوب فارغ. Et ce verre à moitié vide, il est à qui? Il est à qui? هو لمن? Il est à qui? هو لمن? C'est celui de Nada. C'est celui de Nada. هذا هو لندى. Et ce verre à moitié vide est ce verre à moitié vide. Il est à qui? Il est à qui? هو لمن? C'est celui de Nada. هذا هو لندى. هذا هو لندى. إذا السؤال هذا هو لندى. إذا سعد سيجيب سعد non. Le sien est là, à côté de ceux de Yassine et Sarah. Non, le sien est là, à côté de ceux de Yassine et Sarah. 7. Non, là, le sien est là, أي ملكها يتكلم عن ندى. est là, إنه موجود هنا أو إنه موجود à côté de ceux بجانب الذي لياسين وصرح. ممكن نقول بجانب الصحن أو الذي. إذن لكي لا تختلط عليكم الأمور هنا يتكلم عن كأس ندى et ce verre à moitié vide. يعني هناك شيء أو قهوة أو مشروب غازي لا ليموناد. يسأل عن هذا الكأس هل لندى؟ والجواب هو non, le sien est là, à côté de ceux de Yassine et Sarah. إذن الكوب ملك ندى هو يوجد بجانب كوب ياسين وصرح. Nora, quelle pagaille, mes amis, quelle pagaille, mes amis. Nora, يا لها من فوضى يا أصدقائي. quelle pagaille, mes amis. أي يا لها من فوضى أي جميع الصحون اختلطت وجميع الكؤوس اختلطت. quelle pagaille, mes amis. Younes, il y a une voiture qui gêne devant la grille. C'est celle de Yassine et Sarah. Non, non. إذن Younes, il y a une voiture qui gêne devant la grille. C'est celle de Yassine et Sarah. Non. Younes, il y a هناك voiture سيارة qui gêne تعرقل. التي تعرقل السير مثلا تعرقل خروج السيارات devant la grille. تعرقل السير أمام البوابة devant la grille. devant la grille أمام البوابة. c'est celle de Yassine et Sarah. إنها لياسين وسارة أليس كذلك؟ non non أليس كذلك؟ non. عندما نتساءل نقول non. إذن أليس كذلك. il y a une voiture qui gêne devant la grille. c'est celle de Yassine et Sarah. non. 7. mais non, la leur est rouge. je crois que c'est la nôtre.
c'est la nôtre. Je vais aller la changer de place. De place. Mais non, la leur est rouge. Je crois que c'est la nôtre. Je vais aller la changer de place. سعد لكن لا سيارتهم حمراء. أعتقد أنها ملكنا. Mais non, la leur est rouge. لكن لا, la leur est rouge. أي سيارتهم حمراء. Je crois que c'est la nôtre. أعتقد أنها ملكنا. Je vais aller la changer de place. سأغير مكانها. إذا سأعيد قراءة الحوار وبعد ذلك سأكتب ترجمة الحكمة التي كتبتها باللغة الفرنسية في أول الدرس. نغا سعد, tu me passes mon assiette s'il te plaît. Tu me passes mon assiette s'il te plaît. سعد, c'est celle-ci? C'est celle-ci? Nora, non. Celle-ci, c'est celle de Younes. La mienne, c'est celle qui est à côté du plat, là-bas. Saad, moi je ne sais plus où j'ai mis la mienne. J'ai pris celle de Omar par erreur. Moi je ne sais plus où j'ai mis la mienne. J'ai pris celle de Omar par erreur. Nora, et ce verre à moitié vide, il est à qui? C'est celui de Nada? Et ce verre à moitié vide, il est à qui? C'est celui de Nada? Il est à qui? هو لمن? Il est à qui? Saad, non. Le sien est là, à côté de ceux de Yassine et Sarah. Non. Le sien est là, à côté de ceux de Yassine et Sarah. Nora, quel pagaille mes amis? Quel pagaille mes amis? Younes, il y a une voiture qui gêne devant la grille. C'est celle de Yassine et Sarah, non? Il y a une voiture qui gêne devant la grille. C'est celle de Yassine et Sarah, non? Saad, mais non, la leur est rouge. Mais non, la leur est rouge. Je crois que c'est la nôtre. Je vais aller la changer de place. Mais non, la leur est rouge. Je crois que c'est la nôtre. Je vais aller la changer de place. إذن الحكمة تقول rien n'est facile. أي لا شيء سهل. تعلم اللغة الفرنسية ليس سهلا. Mais tout est possible. ولكن كل شيء ممكن. يمكنك أن تتعلم اللغة الفرنسية. إذن rien n'est facile. Mais tout est possible. لا شيء سهل. ولكن كل شيء ممكن. كل شيء ممكن يعني يمكنك أن تقوم بأي شيء. يمكنك أن تفعل أي شيء. ولكن ليس بسهولة. عزيزي المشاهد، لتعلم اللغة الفرنسية من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتوسط المستوى المحترف بالطريقة الصحيحة وبالترتيب الصحيح، يمكنك الضغط على لا لونغ فرانسيز واسم القناة، واضغط على بلاي ليست وانزل إلى الأسفل ستجد جميع البرامج بالترتيب الصحيح.